¿Cuántas personas están sufriendo hoy para recuperar su casa? Pero ¿cuántos africanos están sufriendo hoy que pagan bien, tienen nómina, tienen contrato, tienen todo, tienen avales para contratar, para alquilar la casa, digamos, pero no la alquila? El comentario. ¿Qué prefiere el propietario, la inmobiliaria o el propietario? Yo quiero su respuesta. ¿Quiere que te dejamos la casa sucia o quiere que te quitamos la casa? La respuesta, me encantaría recibir una respuesta a eso. Porque sí, nosotros los africanos, que sí dejamos la casa sucia, pero sí, los demás sí se quedan con la casa. Y que me fue a ver, tungrangeo, y me correo, ni me ve afecté. Mogo chitena ni yere que che ya no kibe na fokolinte e affecté. Mogo be tungana ni be Europe, ni me y affecté. Des livres là. Ça dépend ce que vous cherchez. Bon, un F3. Non, j'ai rien du tout. Oh là là. Pas d'F3. Même un F2. En ce moment, non. Ça m'étonne à Paris que je cherche un logement pour le mois prochain ou pour disons dans les 15 jours qui viennent. Sur Chevilly là, oui. Disons F2, F3. En location. Oui, en location, oui. En location en ce moment, mais j'ai un F2 dans Paris 15e si ça vous intéresse. Vous avez un F2 dans le 15e? Socio. Bi ambora tuni. Bi ambe pma tuni tungarangeuka. Néo de fo itchoche nima inscrit taxologue à canal là inscrit parce que bi vidéo absa ke eka mais sini vidéo ate eka nega vidéo teke mo shi kilinga nega vidéo beke bedika intérêt kama tungarange beka intérêt sono newa fo nebe ka puma temo temuka kaklaka fo mesekaka nebe puma temo temuka alhamdulillah atemu num problème teneso ya fumia absa ke dowen soro kawa mais adama den imana ke togo wati do be sa gila imam mais wati be bo akono do mega kuma munun ka abeke mo chamana do ne be nyire ne bise ka kuma fo yarin ka tayro ja maubla abe mo kon name amega kuma Europe soko de kabiri Europe soko be tugudi farafunga soko be soro tugudi Europe kono mega kuma de kabiri donc ayalaji voy a meter una parte muy pequeña en español pero yo creo que no vale la pena, pero voy a intentar de hacerlo porque para mí yo creo que ya lo saben. No es que no lo saben, pero no les interesa hablarlo. Eso es el problema. Pero eso tampoco no me importa, porque llegará un momento que sí, les van a importar y lo van a tener que hablar. ¿Vale? Así que al final de este video voy a poner una pequeña parte en español. No va a ser el principio. Ahora mismo les recomiendo de mirar los subtítulos, porque los subtítulos lo podéis mirar en español. Porque esta parte sí, el video que voy a comentar está en francés. Así que el que quiere mirarlo lo puede mirar sin ningún problema. Al que le interesa, pues bienvenido. Demain, vous l'avez vu la même follow. Amesoroka Maka. Immobilier, bonjour. Bonjour, Arctic Immobilier. Au fait, je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas une location des livres là? Ça dépend ce que vous cherchez. Bon, un F3. Non, j'ai rien du tout. Oh là là. Pas d'F3. Même un F2. En ce moment, non. Non, parce que bon, là, selon mon cas, puisque je travaille non loin de votre agence, hein, donc... Oui, je comprends, mais en ce moment, on n'a absolument rien. Ah, d'accord. Ah, je suis désolée. mais sinon, par contre, au cas où vous en aurez, bon, moi, je peux vous laisser quand même mes coordonnées, comme ça, bon, vous me contactez. Essayez de rappeler dans 10 jours. Pardon? On a beaucoup de demandes, donc ça sert à rien. On a beaucoup de dossiers qui se déposent, donc essayez de rappeler dans 10 jours. Dans 10 jours, hein. D'accord. Je ne manquerai pas. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. C'est pas mal ça. Oui, on va voir si comment ça fait. Oui, mais on a l'impression au début que... Allez, posez-le. وكانوا بينهم الناس هم السادات والناس Immobilier, bonjour. Allô?
Oui, bonjour. Samuel Thomas à l'appareil, je cherche un logement pour le mois prochain ou pour disons dans les 15 jours qui viennent sur Chevilly la rue. Disons F2, F3. En location. Oui, en location, oui. En location en ce moment, mais j'ai un F2 dans Paris 15e, si ça vous intéresse. Vous avez un F2 dans le 15e? Ouais. Ah oui, c'est pas intéressant. Il y a quel loyer? Alors écoutez, c'est ma collègue qui s'en occupe, donc on est notre agence sur Paris, je vais vous donner ce numéro. Donc socio tungarankew munu bon ngame ni mo be intéressé i mo mo Afrique ni bon ngame parce que ne na vidéo ke bon ngane tela ke kamera de na bi intéressé i bon ngane ni ba me e ka ko ibulu de voilà mena partie do ni ke espagnol la pour que olu fana ka do me ka kuma tem minga mais déjà ni sewel min bla sans faire ni asweli ni olu o fana ma to olu bi se ka fa kliki ta ka la je me ka kuma fe minga espagnol chama me ni ngambe kuma fe minga donc al ni ma do vidéo be ka kuma minga mega min fo akono mais ni ya do vidéo be ka kuma minga o se qui intéressé o donc manu même une fois we ne o de fo ne ka vidéo attaquer mo si kelen kama ne ka vidéo be ke de intérêt bela jene intérêt collectif intérêt commun ya fumia intérêt commun o ne tari même une fois awe tungarange o i mogo mi mogo koroyo i mogo koroyo ni be affecté mogo sitena ni yere ke che ya no kibena ko ni te affecté mogo be tungana ni be Europe ni me i affecté do de be no lu daka gele olu be na fo ni ma deli ka ne soro ni de la ka beso a de la ka beso en général ni mogo ma soro ka fo taxi lo ke ba fo ne o de fo ne ka video ne te mogo neni ne te mogo doya mais misalia lawo mogo me jogo nyuman ke o na e au contraire ka foto ko di atafa ka jogo jugu ke ya nyuman ke la munye o te mi nyuman ke ya ni mi jugu ke no o te jugu ke la ya o ndo ma te kele yene bolula no OK ni mi mogo mi yire ya kono so on te mo ka de voilà tuwaranke o me mi fo we ne o de fo toujours anga ben o de bisa ko chama nyesi awmo ko do be no nan tura ka foke anga to ka foka cheyake do e boala aw may Europe ko be majorité ko de parce que ni ko influence avec bela mais mo si tap ma fo mo si te son ka ma fo mais manu aw bla lesila taxolo ke ne ma fo mo re taxolo ke avec jamana minka o jamana mo ko benana ado wati na tawla ka fo ko abena bo ne bena bo kare kono malien taxolo ke bena bo kare kono ni aka micro e kata interview ke mo kun kare kono no de promesita awi ay ma kono doni i mogo min fara meno ni ba ki ka gela nyefo ni be sebi kono ni ba ki ka gela nyefo contacter kana hésiter kan contacter de i mogo ma fi ki ka gela nyefo i be Madrid kono kana hésiter kan contacter i mogo ma fi ki ka gela nyefo i be Valence kana hésiter kan contacter en général i mogo ma fi ki ka gela nyefo ni be Espagne du territoire famo fa ne contacter ne be ta kata ka interview ke fi be yoro minala ya famia comme mi bolo ne ba nyefo réseaux sociaux sanbe mo ba famia gela mi bolo ko tambi na mse ka nyon de me gela mi na mais comme atole no ekelen bolo ekelen te sai kake wala mi doninte mo ta do ko gela bi bolo na video naje ay kalaje che wuli ke video kera français mais aka jugu espagne katime al français ka mo to fori akla ko fara fi men ko lu ta kalama akla ka gela to lu soro awlu beso awo beso be ikera ya fonctionnaire yo ikera mo mi yo agele ni ngele beso ya mafuma imo mo fara fin yaro ambe fonctionnaire lu fo lu kacha fara sino yi espère ko no o bando o bancha anaya parce que lu ka yoro la mancha o lula ne fara fin kele nyolay sino do to la donc mais amon vle nyew ananga vidéo nan tora ka fo vidéo kono esi uta famia ne bolo o possibilité doyo aforo tolu ya ora ne fo ngone ka video na bori ka mene ka canal masigi mo kamade donc manu video aya partager maximum de partage ni gela mi fle ni besoro ni esoro ni nesoro ale mi fle awosoro e mi meka na ni ipere avec abeni soro de ni beta so yini ya no ipere so yini la ek la ko war ko de do war bi bolo war bi posi kono
e be wari sɔrɔ kalo kalo i be baara la contrat b'i bolo i be taa so ɲini sotigi tɛ so di i ma depuis n'i b'u wele tuma min na k'a fɔ ko hey ne mako bɛ so la i b'a faamuya ne mako bɛ so la n bɛ so ɲini la appartement walima chambre a b'a la jo fɔlɔ k'a dɔn e étranger ye a b'a fɔ k'a tɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ o téléphone numéro kelen di mɔgɔ dɔ ma min b'a kɛrɛfɛ o vidéo de ma kɛ nin ye a mais a kɛra faransi a ye wele kɛ ka ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔ ko so dɔ bɛ yen nɔ muso ko a ma ko so tɛ yen a tilara k'a fɔ a ye ale ka baarakɛyɔrɔ ani agence immobilière ni k'u man jan u ka surun ɲɔgɔn na toro dɔw bɛ se ka so dɔ sɔrɔ ka d'a ma o yɔrɔ la a y'a fɔ de k'ale ka baarakɛyɔrɔ k'a yira k'a fɔ a bɛ baara la o bɛɛ la muso yɛrɛ tɛ k'a intéressé muso tun ma intéressé o a ma muso ka kuma jateminɛ elle n'était pas intéressée a yirala k'a fɔ ko so tɛ yen ka tila k'a fɔ a ye ko au moins hali ni fɛn tɛ yen bi dans les jours à venir tile tan laban min bɛna kɛ nin ye ni dɔ sɔrɔla i bɛ se k'an ka coordonnées ta ka sin kɛɲɛ ko non ko a ko ma ko o ka tile tan kɔfɛ k'o bɛ se ka segin ka appel kɛ aw ye c'est à dire a t'a fɛ k'a kɛ hali ni so bɛ yen a tɛ d'a ma dɔ kelen ye appel kɛ nin filɛ nin ye appel kɛ sisan nɔ a ko cogo di ko dɔ bɛ yen e mɔgɔ min appel kɛra sisan nɔ dans une minute so tɛ yen nɔ une seconde so bɛ yen o tuma e de bɛ so wolo wa ale de ye so wolo la kɛ donc a b'a ye k'a fɔ kɔni gɛlɛya min bɛ anw ka soko la yan nɔ n b'a fɔ n bɛ tila k'a sɛgɛsɛgɛ k'a d'a kan a tɛ bɛɛ sɔrɔ a ka ɲi tɛ bɛɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ni n ka ko n b'a fɔ alhamdulilayi a k'a ma deli ka ne sɔrɔ ne bɛ se ka so ɲini tile 5 tile 6 tile 7 ma so sɔrɔ mais semaine kelen ne ko kɛ ka so ɲini ne ma so sɔrɔ vraiment ne kɔni bɛ dugawu kɛ ka tila ka barikada kɛ a ma deli ka ne sɔrɔ mais ne tɛ n yɛrɛ kɔ ne tɛ n yɛrɛ kɔ dɛ mais minnu bɛ yen dun ni a y'olu sɔrɔ dɔn donc ne bɛ aw la ne bɛ n ka ko kuma o kuma fɔ ne bɛ n yɛrɛ bila n ka kuma bɛɛ kɔnɔ ne bɛ gɛlɛya o gɛlɛya fɔ ne bɛ n yɛrɛ bila gɛlɛya in bɛɛ la mais aw kana miiri ko ne de bɛ gɛlɛya ninnu kɔnɔ dɛ alhamdulilayi ne tɛ gɛlɛya ninnu kɔnɔ dɛ n m'a faamuya mais ni e kelen de bɛ hɛrɛ la mɔgɔ tɔw bɛ gɛlɛya la est ce que aw bɛ hɛrɛ la wa e kelen ka hɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ nafa koyi e kelen ka hɛrɛ tɛ foyi ye o de tun ye an ka slogan ye waati min na an bɛ nɛgɛ sauter ka don espoir kɔnɔ an tun b'a fɔ de n ko ni ne ma don mɔgɔ si ma don hali ni bɛɛ donna ni e ma don mɔgɔ si ma don parce que olu donnen tɛ fɛn ɲɛ e ye o i m'a faamu wa donc ne b'o fɔ toujours manu ye an ka ɲɔgɔn ko kɛ i yɛrɛ ta ye quand je parle de moi je parle de vous aussi y'a ye donc n'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka problème kana kɛ olu ka problème ye donc n bɛ min fɔ ye tunkarankew an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko dɔ bɛ yen nɔ an k'u réclamer ɲɔgɔn fɛ walahi a bɛ ɲɛnabɔ a y'a faamuya mais nin cas in filɛ mɔgɔ t'a réclamer o est ce que mɔgɔ delila ka réclamer a olu yɛrɛ ka média dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ k'u sigi ka kuma fɔ heure 1 heure 2 du waati dɔw la mais est ce que anw yɛrɛ minnu filɛ anw b'a kuma fɔ aw ye farafin dɔ ye ko bɛ sigi ka kuma fɔ ka caya vidéoman ka ca mɔgɔw la aw ye u b'a fɔ u bɛ min kɛ vidéoman ya kumaw la n'u tun y'o kɛ na walahi bilahi nin y'a sɔrɔ a dabilara walahi nin y'a sɔrɔ u ka gouvernement b'a minɛ sɛbɛ la nin y'a sɔrɔ a dabilara u ka fɛn caman min o dabilala o mun an ka mɔgɔw tɛ yen fɔ an ka mɔgɔ min bɛ yan fana ni se b'olu ye n'olu se ka kuma fɔ olu y'a fɔ olu m'a fɔ a t'u intéressé o a t'u intéressé mais n'u wulila so ɲini la u b'a gɛlɛya kelen sɔrɔ walahi ne b'a fɔ dɛ n'u wulila so ɲini la u b'a gɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ ko n'u wulila so ɲini la k'u t'a gɛlɛya sɔrɔ ni mɔgɔ min y'o f'i ye u y'a dɔn dɛ n'u wulila so ɲini la u b'a gɛlɛya sɔrɔ u b'a fɔ i kana ni contrat ye i bɛna ni contrat ye n'i nana ni contrat u bɛ tila k'i ɲininka k'i ka assurance ta i bɛ assurance ta n'o an b'a fɔ o ma ko seguro i bɛ tila k'a ta i y'a faamuya u bɛ tila k'a f'i ma n'a sɔrɔ so ko so ye 800 de ye an ko misaliya ta Espagne parce que Espagne so ka nɔgɔn ni yɔrɔ caman ta ye ni so in ye 800 ye walima 1000 ye misaliya la 1000 i b'a bila i kunna k'e de kan ka 3000 présenter pour que so in ka di e ma o tɛ i n'a fɔ so in sigiyɔrɔma 3 de ye yan n'i dun m'o présenter so tɛ d'i ma dɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka mɔgɔw u b'u bɛɛ don so kɔnɔ k'u ba ka bɔ u tɛ so sara u tɛ bɔ wa mɔgɔ tɛ se ka t'u labɔ dɛ ni m'i farati n'i taara fɔ k'i bɛ mankan k'u la u bɛ tila ka to ni so ye dɛ a ye kuma in lamɛn dɛ u yɛrɛ ka mɔgɔw ni so dir'u ma n'u donna so kɔnɔ sotigi kana manamanakan f'u ma n'u ma tɛna jɔ mun b'a kɔnɔ a bɛ to ni so ye dɛ a b'a fɔ a tɛ bɔ a tɛ so wari sara o baden tɛ bi yan a ye recherche k'a lajɛ mais komi anw t'an ta fɔ an m'anw ta kɛ ni min kɛra dɔrɔn o banna k'an k'a bɛɛ to ala ma ko nin dɔ bɛ yen n'an m'a fɔ a ma ɲi dɛ an ka ko nin dɔw t'an sɛbɛ la parce que e k'a fɔ bi ko ne kelen ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ ni e tɛmɛna a kɛrɛfɛ o mais e tɔɲɔgɔn mun bɛna na dun a b'olu affecté donc ne bolo nin ko dɔw bɛ yen nɔ an k'u ta an sɛbɛ la an bɛɛ lajɛlen k'a kuma fɔ
n'an bɛɛ y'a kuma fɔ kɛ wallahi a ko bɛ minɛ sɛbɛ la a kɛra association ye o association ka wuli k'a kɛlɛ kɛ groupe minnu bɛ yen nɔ olu ka wuli k'a kɛlɛ kɛ an ka mɔgɔba minnu bɛ yan olu ka wuli k'a kɛlɛ kɛ an ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ se ka an da don a la wa o tɛ ka kɛ o fɔyɔrɔ t'o ye o tɛ ya donc a yɔrɔ kuma bɛ se ka fɔ min na olu an filɛ ka yɔrɔ min fɔ n ye donc ani réseau sanfɛla ninnu a ye réseau sanfɛla fa tewu ni ɲɔgɔnnaw la nin vidéo kan ka partager nin vidéo kan ka kɛ viral ye mais i b'a dɔn problème kelen de bɛ an fɛ yen nɔ n b'o ɲɛfɔ aw ye i ka problème min b'anw na an farafin problème min bɛ anw na n b'a f'i ye ne tɛ farafin kɛlɛ ne ka kɛlɛ li tɛ bɛɛ farafin ka ko ye mais a b'a dɔn a bɛ min kɛ environnement na vidéo min bɛ yen nɔ ni o vidéo ni o bɛ aw intéressé a b'o vidéo dɔn vidéo min bɛ problème se an ma dɛ a b'o vidéo de partager mais vidéo bɛ yen nɔ ni o de da ka di anw na k'a fɔ ko an ye kuma ɲuman fɔ a t'o vidéo partager mais min bɛ yen n'o bɛ problème de lase anw ma dɛ o vidéo bɛ partager fan bɛɛ o bɛ kɛ viral ye i sigilen bɛ tila ka kamana gan ko ne ye nin vidéo in bilali tuma ni ne i sigi k'a lajɛ o vidéo ye viral de o vidéo de ye viral vidéo ye minnu bɛ sitana kuma fɔ vidéo kɔnɔ o vidéo de ye viral vidéo ye minnu bɛ wuli ka n b'a f'i ye diinɛw dɔgɔya o vidéo de ye viral vidéo ye minnu bɛ wuli ka mɔgɔw ba nɛni kɔ mɔgɔw fa ɲɛ olu ka vidéo de ye viral vidéo ye mais minnu bɛ wuli ka conseil di ka bɛɛ lajɛlen ka problème fɔ o vidéo tɛ viral kɛ u t'olu partager aw ye yan ne ka vidéo bɛ yen nɔ dɔw ye viral kɛ parce que vidéo minnu bɛ yen n'olu u yɛrɛ b'a dɔn ko nin vidéo nin ye problème vidéo u b'o vidéo de partager vidéo bɛ problème s'i ma dɛ u b'o de partager de donc abonnez-vous aw dabila vidéo a ye vidéo bɛɛ partager vidéo bɛɛ y'o ɲɔgɔnna kelen de ye an ka ɲɔgɔn faamuya vidéo bɛɛ bɛ ka kɛ an bɛɛ ka intérêt commun de la sinon ne bɛ problème minnu fɔ problème ninnu tɛ ne la ne ka liti de ye tunkaranke ka liti ani maliyɛn ka liti parce que fɔlɔ ne bɛ ta kɛ Mali ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na tunkarankew la o de la o vidéo caman bɛ yen nɔ n ye kumana minnu bɛ fɔ k'u bɛ Mali dɔgɔya walima minnu bɛna na ka fɔ k'u b'an ka culture dɔ changer ne bɛ kuma olu kan donc kɔfɛ minnu bɛna na sisan ka na se tunkarankew ma n b'olu fana taper n tɛ siran n tɛ makari n b'a f'i ye bi ka segin a kan e ka kuma tɛ se ka ne bala la ne ka kan n'ale t'e ta ye e ma ne bila ne ka kuma e tɛ wari di ne ma n'i nana n'i ka wari ye n b'i ka wari ta n b'a publier vidéo la yan dɛ ne b'o f'i ye dɛ n'i nana fɔ k'i bɛna wari di ne ma n b'a f'i ye dɛ ne ka vidéo partager o ka fisa i kana wari di ne ma dɛ ne ka vidéo partager mɔgɔw la a partager o ka fisa i bɛna wari di ne ma donc pour que k'a yir'u la k'a fɔ ne tɛ wari kɔ dɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n bɛ min sɔrɔ a bɛ n bɔ i y'a faamuya ne bɛ min sɔrɔ YouTube mɔgɔw bolo o bɛ ne bɔ ne bɛ min sɔrɔ TikTok mɔgɔw bolo o bɛ ne bɔ ne bɛ min sɔrɔ Instagram mɔgɔw bolo o bɛ ne bɔ donc a b'a fɛ ka wari min proposer aw t'o ye dɛ n'i nana n'i ka wari n b'a wari ta n b'a publier nin to kelen la k'a yira k'a fɔ i nana ni wari i b'a fɛ ka nin de kɛ donc attention fais gaffe a y'a faamuya ne ta tɛ o ye ne ta tɛ o ye ne tɛ mɔgɔ si ka intérêt kɔ ne bɛ bɛɛ lajɛlen ka intérêt de kɔ donc ni mɔgɔ min y'a faamuya salam n'i ma faamuya a kɔrɔbɔ i y'a faamuya ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ ne ta ye ala ko de ye i m'a ye n bɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔ tunkarankew u tɔɲɔlen don k'o tɛ fɔ wa o bɛ fɔ an tɔɲɔlen don soko la an tɔɲɔlen don siyɔrɔko la mɔgɔw ba joli bɛ minnu bɛ si kɛnɛ ma o tɛ faransi ye o tɛ Espagne ye o tɛ Italie ye o tɛ Europe bɛɛ o tɛ yan hali n'a ko wari t'u bolo wa wari b'a dɔw bolo so de tɛ sɔrɔ wari b'a dɔw bolo u bɛ so ɲini so de tɛ sɔrɔ u ye dɔw bɛ ka si kɛnɛ ma a tɛ wari ko t'a sɔrɔ u bɛ baara la mais tellement que u bɛ so ɲini so tɛ sɔrɔ u ye contrat b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo mais so sɔrɔli gɛlɛya u bɛ waati dɔ kɛ kɛnɛ ma o tɛ an m'o kɛ yan mɔgɔ caman m'o kɛ yan an bɛɛ m'o kɛ yan ne y'o de fɔ n ko ni problème ne b'a fɔ toujours ne bɛ n yɛrɛ bila a kɔnɔ ne tɛ n yɛrɛ bɔ a kɔnɔ dɛ n'a ye ne ka vidéo jateminɛ ne bɛ n yɛrɛ bila a kɔnɔ mais minnu bɛ ne dɔn minnu bɛ ne ye olu b'a dɔn tigitigi k'a bɛ ka kuma minnu fɔ k'a yɛrɛ jogow tɛ o minnu bɛ ne dɔn olu bɛ se k'o confirmer o ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɔ n m'a fɔ ma mais ne ye mɔgɔ min ye ne y'o de fɔ ne ye taxologue de ye taxologue fila tɛ diɲɛ kɔnɔ kelen de bɛ yen ni mɔgɔ ma dɔn a tigi k'a taper i ka recherche k'a ka diɲɛ fan bɛɛ taxologue ye kelen de ye diɲɛ bɛɛ a fila tɛ yen taxologue wɛrɛ bɛ se ka na ne kɔfɛ de mais taxologue wɛrɛ tɛ yen depuis ni ala ye diɲɛ da taxologue wɛrɛ tɛ yen voilà donc n bɛ min fɔ aw ye mɔgɔ kuraw aw minnu bɛ ka na a bɛna ne sɔrɔ aw ɲɛ yan soko gɛlɛya a bɛna o sɔrɔ an ɲɛ yan a y'aw miiri a la dɛ a y'aw miiri a la a y'aw k'aw sanse a kan mais a b'a dɔn yɔrɔ dɔ de bɛ yen o bɛ se ka ko in nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ yan ko dɔ de bɛ ko in na o de bɛ ko in nɔgɔya intégration n'u b'a fɔ o ma ten intégration ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni intégré don ninnu ka société la kosɛbɛ kosɛbɛ soko bɛ nɔgɔya i bolo dɛ dɔɔni
ma fɔ ko kosɛbɛ dɛ a bɛ se ka nɔgɔya i bolo dɔɔni intégration ye mun ye e teri ka ca u la olu dɔw bɛ se k'i dɛmɛ o hali n'i ma kuma ni terikɛ dɔ kuma ni place la a ma ban nin ta kɛra cogo di a ye video min lajɛ a lajɛ kɛ cɛ kuma na u ma sɔn k'a d'a ma mais tubabukɛ kuma na a ma d'a ma donc n'i tɛ kuma ni tubabukɛ dɔ b'i bolo ka kuma ye kɛ e da i ka so sɔrɔ o i ma ye wa et puis sanko n'an donna so kɔnɔ a b'a kalan mun de bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'an donna so kɔnɔ an fana k'an ka erreur fɔ dɛ an ka mɔgɔw filɛ nin ye an nɔgɔlen don dɛ walayi bi la an nɔgɔlen don walayi e tɛ sira k'a fɔ dɛ so kɔnɔ n'an donna nɔgɔlen don an tɛ sɔn so jɔsili ma an tɛ so minɛ k'a ɲa Espagnol b'o dɔn an na Italien b'o dɔn an na n b'a f'i ye Français b'o dɔn an na Allemand b'o dɔn an na Portugais b'o dɔn an na mun y'a to changer aide la k'i bɛ bɔgɔsoni min kɔnɔ Mali la walima e bɛ bɔgɔsoni min kɔnɔ Côte d'Ivoire walima e bɛ bɔgɔsoni min kɔnɔ Afrique fan o fan a kɛra Burkina a kɛra Niger ye o a kɛra Congo ye o n b'a f'i ye a kɛra Cameroun ye o a kɛra Brazzaville a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye aide la k'e bɛ soni min kɔnɔ k'e b'a fɛ k'o vie kelen pratiquer yan nɔ o tɛ se ka kɛ sa a ye sabali sa walahi a ye taa an ka capitaliw la so ɲɛnamatigi fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i taara mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ yen nɔ so ɲɛnama olu ka so u b'u jɔsi don o don ni ala ye diɲɛ don o don dugu dɔ u ka so bɛɛ ladilan hali u ka fleur u b'a bɛɛ sɔn mɔgɔ t'u bolo k'a kɛ yan donc ni an nana k'an bɛna an ka vie nɔgɔya k'a tali k'a ɲa anw yɛrɛ bolo an fana k'an comportement changer dɔɔni kɛ e bɛ so kɔnɔ e ko k'i tɛ so jɔsi ni e bɛ so kɔnɔ e bɛ dusɔturu baden kɛ so kɔnɔ kuma bɛɛ a ta ye ko de problème b'an bolo toujours a ye sabali a ye so ninnu ladilan a ye sow jɔsi ou bien a ye sow minɛ ka ɲa kɛ mais ni donna dɔ ka so kɔnɔ i b'a fɔ non n b'a f'i ye cɛ aw dabila dɛ so dibaliya kun t'a ma dɔ wɛrɛ koyi ni taara immobilière la olu b'o de fɔ ni sotigi wele sotigiw b'o de fɔ ani fana tɔ kelen bɛ yen nɔ ni o fana erreur banna an ka erreur fila min ne b'a bɛɛ fɔ n tɛ sira k'a fɔ dɛ ni mɔgɔ min ye ne attaqué ye ne attaqué mais i b'a dɔn ko ne bɛ ka can de fɔ hey kanko b'an caman bali so sɔrɔli la koyi a ye kan ɲini a ka kan mɛn kan mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ k'a tigi mɛn an ka kan ɲini an ka kan mɛn o de bɛ se k'an dɛmɛ ko in caman na donc aw mɔgɔ kura minnu bɛ yen n'aw wɛrɛ na nin de bɛ aw intéressé ni mɔgɔ bɛɛ ye n'a y'aw diya aw b'a ɲini a kan mɛn n'a y'aw diya aw kana mɛn n'i ma kan mɛn i tɛ baara sɔrɔ fɔlɔ jɔn bɛ taa baara d'e ma e de bɛ na ne ka baara kɛ e tɛ kan mɛn yan dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ne t'a mɛn mais ne b'a faamuya o mais ni e b'a faamuya ne t'e faamuya n bɛ ta cogo di ka ne bila ka yɔrɔ la i tɛ taa dɛ mɔgɔkɔrɔba aw de ko don dɛ n b'a fɔ o ye dɛ n bɛ tape sec de k'aw la bi de tape sec donc ni kalokalokan min filɛ aw da nin ye k'a b'a fɔ ko ne b'a faamuya ni e b'a faamuya n'a tɛ e faamuya dun e bɛna baara kɛ ne ka entreprise la e bɛ ne faamu ne t'e faamu an bɛ baara kɛ cogo di donc nin bɛɛ lilen don kanko in de la n'i ye kan mɛn soko in a gɛlɛya t'i sɔrɔ nin filɛ nin ye nin bɛ ka français fɔ mais n'i yɛrɛ ka français filɛ a ma jɛ o fana bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ se ka kɛ soko in na koyi a ka français ma jɛ dɛ an ka can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi i m'a fɔ ma mais anw yɛrɛ ta ye farafinko de ye tellement que an bɛ kan ye farafin o de b'an ka ko camanba de tiɲɛ donc an tɛ bolo di ɲɔgɔn ma fana an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ ko k'o kana fɔ o dun bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ fɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ cogo di misaliya la kɛ ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale ko b'a fɔ ko ko ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi mais sini n'u farala an t'o fɔ wa mais a ko k'aw ta kana fɔ a bɛ fɔ dɛ taxologɛ de b'a fɔ n tɛ mɔgɔ nɛni n tɛ mɔgɔ dɔgɔya n'i yɛrɛ n ka video kɔnɔ i yɛrɛ y'a kɔnɔ dɛ mais ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ donc a ye sabali ni video yɛlɛla min jogo kan a bila commentaire la ni partie b'a kɔnɔ min b'i affecté a ma dabɔ a k'i déranger dɛ ni partie b'a kɔnɔ a b'i affecté ne y'o de fɔ toujours ne ka canal ye ne de ta ye yanni ka kuma canal ka video a y'a partager maximum de partage n'i b'a fɛ k'i inscrit a bɛ ne dɛmɛ mais ne b'a dɔn k'a b'i déranger kana kɛ n'i bɛ nin inscrit ne ka canal la a bɛ ne de dɛmɛ de a bɛ ne dɛmɛ ne b'a f'i ye a bɛ taxologɛ dɛmɛ n'i inscrit a canal la n'i ye video partager a bɛ taxologɛ dɛmɛ n'i ye video like a bɛ taxologɛ dɛmɛ mais n'i m'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ a ye tɛmɛ n'a bɛ i fana déranger tɛmɛ a kan ne ka canal ma créé mɔgɔ kama ne ka video kɛ ma daminɛ mɔgɔ kama o la n y'a fɔ ye n ko mɔgɔ si kana wari proposer ne ye parce que n'i nana n'o ko ninnu ye ne ma dɔrɔn ne b'i ta ne b'i lebu de donc pour que o ka bɔ a kalama ko ne ta ye n b'a f'i ye ka n frères dɛmɛ ka n frères ka problème fɔ diɲɛ bɛɛ k'a ye ka n frères kungo ta k'a kɛ n yɛrɛ ta ye hali ni a tɛ ne la n k'a k'an bɛɛ ta ye o ye ne ka lutte de ye a y'a faamuya donc o video in o kun de y'o ye donc ni kuma bɛ min bolo o bɛ se k'o bila commentaire kɔnɔ a ye commentaire bila pour que n ka commentaire faamuya ni kuma bɛ min bolo min fana ma ɲa a b'a fɔ commentaire kɔnɔ ne ka kuma ne bɛ se ka rectifier toujours ne ka canal kɔnɔ canal ye ne de ta ye donc ni yɔrɔ min b'a la yɔrɔ min ma ɲa karisa a fɔ frère dɔgɔkɛ walima kɔrɔkɛ nin video yɔrɔ in a kun ka di ne ye ka yɔrɔ nin tigɛ ka bɔ a la ne b'a bɔ a la kana jɔrɔ
tigɛ ka bɔ la tɛdɛ ne kari no ka video jigi k'a bɔ yen m'a fɔ ma pour que ka dila ko vie ni tɛ ne ta ye foyi tɛ ne ta ye ne b'a video jigi k'a video bɔ yen mɛ video wɛrɛ kɛ i y'a faamuya voilà donc video a partage o de b'a ɲa maximum de partage pour que yamɔgɔw fana k'a dɔn e yɛrɛ fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka mɔgɔw bɛ min kan na soko la u ka agence bɛ min kan na soko la k'a sɔrɔ an tɛ nin mérité an bɛ baara kɛ fan bɛɛ an ka wari b'an bolo an tɛ bi mɔgɔ kan an b'i ka so d'i ma n'i mago b'a la waati min na o bɛɛ la an bɛ wari min d'u ma avance min d'u ma avance in tɛ sɔrɔ dɛ n'u b'a fɔ ma anw fɛ yan ko fiança a tɛ sɔrɔ dɛ ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ a ye bila k'u ɲininka an k'an yɛrɛ dama ɲininka ni mɔgɔ min n'a b'a ta sɔrɔ tuma o tuma k'i k'a bila commentaire kɔnɔ e ye bɔ so kɔnɔ tuma min na n'u mana kalakan dɔ fɔ k'a fɔ i ye koko nɔgɔ dɛ sanfɛla finnen don dɛ ou bien dugumala kɛra tan dɛ u t'o fɔ wa a bɛ kɛ cogo di u tɛ laban ka to n'i ka fɛngɛ ye avance ya o problème ba de b'an na o caman ba mais n'an tora k'a fɔ n'aw tɛ se k'a fɔ aw bila commentaire kɔnɔ nin kɛra ne la nin kɛra ne la ne bɛ se k'o exemple ta ka video kɛ n'o ye walahi a bɛ anw dɛmɛ a b'anw dɛmɛ mais dɔw hakili la ko non k'o t'anw dɛmɛ c'est à dire a bɛ commentaire minnu bila nafaba de b'o la a ye commentaire bila ni preuve ye o de bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ parce que o de b'a to ne bɛ se ka video hakilina sɔrɔ waati nataw la donc m'o bila yen mɛ dɔɔni fɔ espagnol la amigos queridos amigos solamente una pequeña parte en español que voy a hablar en este video. No es nada más que, por ejemplo, si te fijas en este video, vemos que hay dos chicos que están hablando. De hecho, están hablando con una agencia, una inmobiliaria, ¿vale? Están en Francia porque están en Francia, pero este video no es... Este video está hecho en Francia, pero es la realidad que pasa en toda Europa, no solamente en Francia, no solamente en España, no solamente en Italia, pero en Europa en general. Donde hay negro, nosotros sufrimos de esto. Yo creo que nosotros no merecemos esto, porque nosotros somos los trabajadores. Si os fijáis, los dos chicos, el primero llamó la agencia, habló con la chica le dijo que ahora mismo no hay nada libre, no hay ningún piso, no hay habitación libre ni nada, ¿vale? El hombre le dijo, mira, pero si no hay nada dentro de 15 días y dentro de 10 días, puede coger mis datos para avisarme por si acaso habrá algo. La chica ni siquiera coge los datos, dice que no hay, o que si él quiere puede volver a llamar dentro de 15 días, dentro de 10 días, y le darán la información, ¿vale? Pero de hecho vino el otro llamó para saber que él sí es de aquí. ¿Sabe lo que pasa? Le contestó muy bien, le dijo sí. El mismo sitio que había preguntado el otro antes le ha dado la respuesta positiva. La respuesta positiva, vamos. Diciendo que sí hay algo. Pero para el extranjero no hay. Es decir, los propietarios de casa, la casa no es nada. Cuando nos morimos, no llevamos la casa. De hecho, ni siquiera muere en tu casa. ¿Sí o no? Así que yo creo que eso no debe ser un motivo que nos tratan de esta manera. Eso debe ser un mensaje para todo el mundo, para toda la gente que habla en español, que me entiende a mí, que nosotros no merecemos esto. ¿Vale? Lo que hay si va a alquilar tu casa a un negro, a un africano o a un extranjero, que tú no quieres, porque normalmente no son los extranjeros, hay que decir las cosas como son los africanos, ni siquiera son los africanos, pero los negros, hay que decir la palabra como tal, no nos alquilan, pero en los días que van a venir, en los meses que vendrán más tarde, hablaré de un tema sobre la fianza. Porque el tema de la fianza hay que hablarlo. Yo lo hablaré un día de un video especial en español. No va a ser ni bambara, ni inglés, ni nada. Solamente en español. Para que los españoles entiendan lo que sufrimos nosotros con este tema. Pero ahora mismo me quedo callado a esto. No lo hablo. Lo que hablo hoy es solamente este tema. Nosotros no nos quedamos con casa de nadie. Pero habéis visto... En muchos reportajes habéis visto
que hay mucha gente que se quedan con la casa, no pagan la casa, porque hay mucha ocupa. ¿Habéis visto que nosotros hacemos ocupa? No lo hacemos, nosotros no somos ocupa. Nosotros pagamos, ¿vale? Si dejamos la casa sucia, lo hablamos. ¿Vale? Tú me dejaste la casa sucia, pues límpialo. Ya está. Pero yo creo que la cosa sucia es mejor que te lo quitamos. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te la dejamos sucia o que te la quitamos? Ponle en el comentario. ¿Qué prefiere el propietario, la inmobiliaria o el propietario? Yo quiero su respuesta. ¿Quiere que te dejamos la casa sucia o quiere que te quitamos la casa? La respuesta, me encantaría recibir una respuesta a eso. Porque sí, nosotros los africanos, que sí dejamos la casa sucia, pero sí, los demás sí se quedan con la casa. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuántas personas están sufriendo hoy para recuperar su casa? Pero ¿cuántos africanos están sufriendo hoy que pagan bien, tienen nómina, tienen contrato, tienen todo, tienen avales para contratar, para alquilar la casa, digamos, pero no la alquilan? ¿Pero por qué eso? ¿Qué hemos hecho nosotros? No merecemos eso nosotros. Nosotros estamos para buscarnos la vida, no para dar problemas a nadie. A nadie, repito, a nadie. Ni ofender a nadie. Si ves que este video te ofende, dímelo, ¿vale? Este video no está hecho para que te ofenda ni nada. Si te ofende, yo lo quito. Pero la cosa, yo creo que hablar la verdad es la mejor manera de hacerlo. Así que lo decidí y lo hice. Hay que hablarlo. Porque normalmente nosotros somos los trabajadores. Si te fijas, nuestra vida está hecha de casa al trabajo, de casa al trabajo, de casa al trabajo. ¿Vale? Entonces, si ve que hay algún problema, se lo habla y lo arreglamos. No hay problema ninguno. Pero nosotros no nos quedamos con tu casa. No. ¿Quién se queda con tu casa? Déjalo en el comentario, ¿vale? En el comentario, ¿quién se queda con tu casa? Si lo prefiere o si prefiere que tu casa te lo dejamos sucia. Yo elegiría que me dejan la casa sucia en vez que me quitan mi casa. Porque yo lo limpiaré luego, o pagaré 100 euros o 50 euros incluso. Incluso si quieres que yo limpie tu casa, llámame, yo lo hago a 20 euros, a 30 euros, a 50, da igual. Pero una casa no va a comprar 20 euros, una casa no va a comprar 100 euros, una casa no va a comprar 50, pero a 50.000. Es muy raro. Eso es un tema muy importante que debéis tomarlo en serio y dejar de hacer esto, que nosotros no merecemos esto. ¿Vale? Pero debe ser un mensaje a los que le hayan quitado la casa. Ellos no vendrán a decir a nosotros que dejamos la casa sucia, porque nosotros no te la quitamos. Nosotros solamente que la dejamos sucia. Tampoco, eso no es un hecho real. Yo lo diría así. Por donde yo he pasado aquí, donde vivo, yo he dejado ninguna casa sucia donde he estado yo. Yo siempre tengo mi casa limpia. Siempre. Yo tengo mi casa limpia. Pero a lo mejor he recibido la misma cosa que los compañeros. Por eso digo, más para adelante habrá un tema que yo voy a hablar solamente en español. Un tema que voy a hablar en español sobre la fianza. Pero hoy no estoy dispuesto a hablarlo. ¿Vale? Comparte este video lo máximo que podáis para que lo reciba todo el mundo. Para que la gente sepa, para que el mundo sepa cómo sufrimos nosotros. ¿Vale? Que no merecemos. Que no vale la pena. ¿Quién no limpia? Puede ser que una persona no ha limpiado tu casa y la siguiente persona que viene de nuestra raza no la alquila, que porque uno te ha dejado sucia. No es lo mismo. ¿No habéis visto que en África son 54 países? Son 54. En los 54, en cada país se habla más que 10 idiomas. No nos entendamos. No nos entendamos. No somos lo mismo. Cada uno tiene una cultura diferente. Pero esta mal información no lo entendáis. No lo entendáis. Si os fijáis, cuando nos veamos a la calle, intentamos cada uno hablar de su idioma
para diferenciar si esta persona es de mi país o de mi ciudad. Incluso hay otros que vienen del mismo país, pero no hablan el mismo idioma. ¿No lo sabéis? Yo creo que sí lo sabéis. Entonces yo creo que eso no debe ser una confusión, que un negro me va a dejar la casa sucia, entonces no quiero alquilar más a otro negro. Eso no debe ser así. Pero si lo hace, muy bien. Pero cuando nos morimos, nadie se lleva la casa. La casa se queda aquí. Si te mueres hoy, mañana lo alquilan a otra persona, ¿sí o no? A lo mejor, si tú que no querías alquilar tu casa a los negros, a lo mejor cuando te mueres es un negro que va a venir después a tu casa. Te va a dar igual porque ya no está. Vale, pues seguimos así. Ojalá habrá un día, algún día, no seguirá así. A lo mejor este día no estaré yo, tampoco no estará tú. Tampoco el que está ahí no estará. Tampoco el que lo habla o el que lo hace no estará. La cosa se cambiará. Así es. Gracias.